अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद रफ़ीक, रिमोट जॉब वाला। और आप देख रहे हैं द पर्सपेक्टिव सीरीज की एक और शानदार एपिसोड। आज हम जिस शख्सियत से गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो एक बासलाहियत एजुकेशनिस्ट हैं, ट्रेनर हैं और एआई मस्नूई जहानत की वो स्टूडेंट भी हैं। और ना सिर्फ वो एजुकेशन की फील्ड में वो इनकलाब लाने के लिए कोशा हैं, बल्कि साथ ही साथ डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्किंग और डिज़ाइनिंग में भी दिलचस्पी रखती हैं। और हमारे साथ हैं आज हिना इनाम साहिबा, जो लाहौर से ताल्लुक़ रखती हैं। तो इस वक्त रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में फैसिलिटेटर के तौर पर काम कर रही हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि उनका तालीमी और प्रोफेशनल सफ़र कैसे शुरू हुआ, डिजिटल मार्केटिंग, एआई और तदरीस में उनका तजर्बा कैसा रहा, उनकी ज़िंदगी के ड्रीम्स और गोल्स क्या हैं, और कुछ दिलचस्प और तफरीही सवालात होंगे, कुछ पेरेंटिंग के बारे में बातें होंगी। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और हिना इनाम साहिबा, हिना इनाम पेरेंटिंग वाली की कहानी सुनते हैं। हिना साहिबा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला। और यकीनन आपका ये इंटरव्यू बहुत सौ के लिए एक लर्निंग का बहुत सारा सामान फराहम करेगा। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसी हैं सर आप, आपका ठीक हैं? बहुत शुक्रिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। और सर बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी एक मसरूफियात में से एक वक्त निकाला। तो बिला ताखिर हम शुरू करते हैं। तो हिना साहिबा, सबसे पहले ये बताएं कि आपका जो तालीम और तदरीस का जो सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ? क्या आपको बचपन ही से एक तदरीस का, एजुकेशन का, टीचिंग का एक शौक़ था, या फिर इसमें आप मज़ीद ऐड कीजिएगा कि आपकी जो पहली एक जॉब थी या प्रोफेशनल आपका कोई एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा? जी सर, जो तालीम तदरीस में ये नहीं कि मुझे टीचर बनने का शौक़ था या किसी और चीज़। सिर्फ एक यही चीज़ थी, जो चीज़ मुझे आती है वो मैं दूसरों को भी बताऊं। और चाहे वो मुझे आती नहीं भी है, अगर वो मुश्किल में है, किसी की हेल्प करना किसी भी मामले में, तो मुझे वो बहुत खुशी होती है दूसरों को बताकर। तो ये सारी चीज़ें थी कि फिर जो चीज़ आपको आती है वो फिर दूसरों को भी बतानी चाहिए। तो उस हवाले से मैंने बीएस कंप्यूटर साइंस किया हुआ है लाहौर कॉलेज फ्रॉम यूनिवर्सिटी से। लाहौर की रहने वाली, और उससे पहले जो स्कूलिंग थी वो मेरे चाचों की स्कूल में हुई थी। वहाँ पे मुझे अपने टीचर्स बहुत अच्छे मिले थे, जिनसे मुझे सीखने को मिला कि जो चीज़ हमें आती है वो हमें दूसरों को भी बतानी चाहिए। तो यही सबसे मुझे एक लेसन मिला जो कॉमन था। और भी बहुत सारी बातें हैं, कैसे करना है, क्या करें। तो उस हवाले से तो करियर में फिर यही है कि जब करियर प्रोफेशनल चूज़ करना था तो तब मेरी शादी होगी, जिसकी वजह से मैं प्रोफेशनल करियर अपने नहीं बना सकी। तो फिर मैंने शादी के बाद मेरा बीएस कंप्लीट हुआ 7 सेमेस्टर्स में। तो उसके बाद फिर मैंने 8 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए जब बीएस। तो फिर मैंने सोचा जॉब कर लेती। जॉब करने के बाद फिर मेरी बेटी होगी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक अब वो 1.5 साल की है। तो उस हवाले से फिर मुझे कोई जॉब करने का फिजिकल कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो फिर मुझे रेहान स्कूल के बारे में पता चला, तो रेहान स्कूल में मैं आई, जहाँ पे ये चीज़ मेरे पैशन के, जो मेरी चीज़ थी नेचर में, कि मैंने दूसरों की हेल्प करनी है कैसे भी करे। तो वो उस हिसाब से भी मुझे यहाँ पे खुद भी सीखने को मौका मिल रहा है कि यहाँ पे मैं यहाँ पे सीखना ही मैंने सीखा है। पहले तो ये था ना कि दूसरों की हेल्प करनी है जो आपको आता है, लेकिन असल में तो चीज़ पता है यहाँ पे आके चल के मुझे कुछ आता ही नहीं है, मुझे सीखना ही नहीं आता, तो मैंने क्या सीखना है। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे सीखी है कि क्या कैसे सीखना है। तो जैसे नेटवर्किंग अपनी बिल्ड करके, प्रैक्टिस करके, यहाँ पे तो जो हम आम तौर पर नहीं ना करते किसी भी इंस्टीट्यूट में, जो जहाँ पे 3 माह के कोर्सेज होते हैं, 2 माह के होते हैं, 6 माह के, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के कर लिया। लेकिन फिर भी वहाँ पे उस तरह की प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती जो मैंने रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में आके सीखी कि प्रैक्टिस, इसको प्रैक्टिस कहते हैं। लेवल 1 प्रैक्टिस है। तो कि आप कंप्यूटर पे आंखें बंद करके आप उसको चलाना सीखना, इस कदर वो आपको बना देते हैं काबिल।
تو یہاں پہ آ کے پھر اس میرے وہ چیز میں نیچر میں ہوگی کہ میں نے یہ ہاں چلو اس طرح میں دوسروں سے بھی انسپائر ہو رہی ہوں, دوسروں سے بھی سیکھ رہی ہوں اور خود بھی سکھا رہی ہوں جو مجھے چیز. تو اس طرح پھر یہ میرا شوق آگے ریحان اسکول اینڈ اکیڈمی تک آ کے ابھی یہ جاری ہے. اچھا ماشاء اللہ, بہت اچھا لگا آپ کا یہ جو ایک جذبہ ہے علم کو پھیلانے کا, اور یقیناً علم بانٹنے سے بڑھتا ہی ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی بڑی اچھی بات کی کہ یہ سیکھنا کہ کیسے سیکھنا ہے, لرننگ ہاؤ ٹو لرن, یہ بھی یقیناً ایک بہت اہم چیز ہے جو ہمیں ریحان اسکول کے ساتھ جڑنے کے بعد اس میں اور زیادہ ایک فوکس ہوتا ہے کہ پہلے ہمیں ان لرن کروائی جاتی ہیں چیزیں تاکہ ہم کچھ نئی لرننگ کے قابل ہو جائیں. تو بہت اچھا لگا آپ کے بارے میں جان کے, اور خاص طور پہ ایک یعنی گھر کے بچوں کے ساتھ یہ اس نئے سفر کو شروع کرنا, تو بہت بہت مبارک بھی ہو آپ کو, اور انشاءاللہ آپ اس میں بہت آگے ترقی کریں گی. اچھا, میں ایک چیز جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ اے آئی اور ڈیجیٹل جو لرننگ ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ تعلیم کے اندر, تعلیم کی فیلڈ میں اس کا کیا مستقبل ہے, ڈیجیٹل لرننگ اور اے آئی کا؟ اس کا تو یہی تو فیوچر ہے, سمپل میں بتاؤں تو آپ کو سادہ الفاظ میں یہی تو آپ کا فیوچر ہے, ڈیجیٹل اسکل سیکھنا. تو سر ریحان نے تب سیکھے تھے جب کسی کے پاس کمپیوٹرز ہوتے تھے. تو اب تو وہ ہر جگہ اویئر کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ سیکھنی چاہیے اسکلز. تو اسکلز ایسے ہی ہیں جیسے ہمیں اے بی سی سیکھنی ہوتی ہے نا کسی چیز کو آگے پڑھنے کے لیے, تو یہ ڈیجیٹل اسکلز بھی ایسی ہیں کہ کمانے کے لیے آپ کو یہ سیکھنی ہی پڑیں گی, چاہے وہ آپ کا کاروبار ایک ہی دکان میں کیوں نہیں ہے, ایک ہی شہر میں کیوں نہیں ہے. جب پوری دنیا میں وہ چیز جائے گی تو وہ کتنی آپ کے پاس سیل ہوگی. تو اس حوالے سے پھر آپ کو کمانے کے لیے یہ چیزیں تو سیکھنی پڑیں گی. تو یہ تب بھی ہوگا جب آپ خود کو ٹائم دیں گے, اس کے بارے میں سیکھیں گے, اپنے کاروبار کو آن لائن لائیں گے. تو میرے خیال میں اور جو یہ انیشیٹو صرف سر ریحان نے لیا ہے پوری دنیا میں کہ یہ چیز سٹارٹ انہوں نے بڑوں سے نہیں کی ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں جو سب کو کورسز کرواتے ہیں, سب اڈلٹس کو گورنمنٹ بھی کروا رہی ہے ای روزگار کے تھرو, ٹیپٹا پروگرام کے تھرو. تو اور اس کے علاوہ کالجز, اب تو یونیورسٹیز میں بھی کورسز سٹارٹ ہو گئے ہیں جو کہ وہاں پہ نہیں ہوتے تھے, لیکن اب وہ زور شور سے وہ بھی کر رہے. لیکن انہوں نے کسی کو بچوں کو نہیں بلایا کہ بچے آپ لوگ بھی کرو, آ کے یہاں پہ کورس کرو. صرف وہی کرتے تھے جو جن کی ڈگری بیچلرز ہوتے تھے. لیکن سر ریحان نے کیا کیا, انہوں نے سٹارٹ بچوں سے لیا, تو کہ بچے سیکھیں گے اور بچے دوسروں کو سکھائیں گے. اور بچے سب سے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ چیز کو بہت دل لگا کے اور اچھے سے سیکھتے ہیں, اور جیسے بچے سیکھتے ہیں ویسے بڑا نہیں سیکھ سکتے. کیونکہ بچے کیا کرتے ہیں, بچے غلطیاں کرتے ہیں, بچے غلطیاں کر کے دوبارہ وہ کام کرتے ہیں. بچے جب چلنا سٹارٹ ہوتا ہے, جب 1 سال کا بچہ, تو وہ گرتا ہے, وہ گر کے اٹھتا ہے. اب وہ گر جاتا تو وہ اگر وہ عقل مند ہوتا اور سوچ کے لیتا, اب تو میرے پہ سارے ہنسیں گے, اب تو نہیں میں نے اٹھنا کیونکہ میں پھر دوبارہ گر جاؤں گا. تو یہ ساری چیزیں بچے کیا کرتے ہیں, غلطیاں کر کے آگے جاتے ہیں, اور بڑے کیا کرتے ہیں, وہ غلطیوں سے بچتے ہیں کہ ہمارے سے غلطی نہ ہو جائے, ہمارے سے تو سر ریحان نے یہ چیز ختم کی ہے. یہاں ان کے اسکول میں آ کے بچے سے لے کر بوڑھے تک سیکھ سکتے ہیں. اور یہ ان کے مثال قائم بھی ہے جس میں نور پاورٹی والی جو بوڑھی مینز بوڑھی ان اڈلٹس, ان ایجز کے لوگوں جو 50+ ہیں, ایجز کے ہیں لوگ, کہ وہ ان کے لیے ایک مثال بن چکی ہیں, ایک رول ماڈل بن چکی ہیں. تو کہ وہ بوڑھے بھی سیکھ سکتے ہیں ان سکلز کو. تو بچے تو سیکھتے ہی ہیں لیکن بوڑھے بھی سیکھ سکتے ہیں, اڈلٹس تو آلریڈی سیکھ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سر ریحان کا یہ انیشیٹو کہ بچوں سے لے کے چلنا, یہ مجھے بہت اچھا لگا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ 8-10 سال کے بچوں سے لے کے 60+ کی ایج تک کے لوگ کو سیکھنے کا, سکھانے کا ایک انوائرمنٹ ایک فراہم کرنا, یہ یقیناً ان کا سر ریحان کا بہت بڑا انیشیٹو ہے. تو آپ جیسے کہہ رہی تھی کہ اب فیوچر ہے ہی اے آئی کا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں اس کو لے کے بڑے مسائل ہیں.
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں پھر اے آئی کا کوئی رول بڑھے گا آگے جا کے، یا آپ کی نظر میں وہ کون سے ایجوکیشنل چیلنجز ہیں جو اے آئی جن کو حل کر سکتا ہے؟ یہی چیلنجز ہیں ایجوکیشن میں کہ ہمارا جو کریکولم ہے اسے کیسے اس کے مطابق اپڈیٹ کیا جائے اے آئی کے تھرو، جس میں اے آئی کی صرف ایجوکیشن ہو، صرف بک کا ایڈ کرنا اور اے آئی کا ٹاپک ایڈ کرنے سے اے آئی سیکھنی نہیں ہمیں نہیں آ جائے گی۔ اس کے لیے جو چیز، اب جیسے کہ ابھی سریحان کی بات کر رہے تھے، ان کے اسکول کا موٹیو یہی ہے کہ وہاں پہ پرابلم سالور بچے بنے، نہ کہ صرف اپنے کمانے کے لیے وہ کام کریں بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی کمائیں اور دوسروں کی بھی مسائل کو حل کریں۔ تو یہ جو پرابلم سالونگ، جیسے کہ آپ کے آگے ریموٹ جاب والا ہے، میرے آگے پیرنٹنگ والی ہے، اسی طرح کسی کے آگے بزنس والا ہے اور کسی کے آگے اسمارٹ ورک والا ہے، بہت سارے ایسے والا والی ہیں، یا ڈالر ٹیلر والے ہیں، ٹیلر جو درزی کا۔ تو یہ ساری کیا کس لیے والا والی لگائے ہیں؟ اسی لیے لگائے ہیں تاکہ ہم کوئی ایک پرابلم کو سولو کر سکیں سارے مل کر، ایک سیم والا والی مل کے وہ ساری چیز، وہ جو پرابلمس ہیں اس کو کر سکے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں اس میں کہ ہمیں ایجوکیشن میں اس حساب سے کریکولم کو چینج کرنا چاہیے۔ جو سر ریحان نے بھی انیشیٹو لیا ہے کہ ٹوٹلی کوئی بک نہیں، سارا پریکٹیکل ورک ہونا چاہیے آپ کا۔ ابھی میں کل ہی ٹریول میں سر اظہر بٹی کہہ رہی، ثاقب اظہر جو انیبلرز کے سی او ہیں، ان کا وہ چیز سن رہی تھی کہ کہہ رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں آپ کا ٹوٹلی پریکٹیکل ہونا چاہیے، اور جو آئی ٹی پارک کا لائسنس ہے وہ سب کے لیے ہونا چاہیے، اور جس میں وہ آ کر ان کے لیے ایک پورے ایک سال کا یہ موٹیو رکھ دیں کہ وہ ایک سال میں 1 ملین کمائیں گے، اپنا سافٹ ویئر پوری دنیا میں بیچیں گے، اور پھر ساتھ ہی وہ یونیورسٹیز میں لوگوں کو پڑھائیں گے بھی۔ تو ٹوٹلی کیا ہونا چاہیے، ایکسپیرئنس پریکٹیکل بیس ہمارا سلیبس ہونا چاہیے۔ اس میں پرائیویٹ بھی آتے ہیں، گورنمنٹ تو ہے ہی ہے، پرائیویٹ بھی جو ایجوکیٹڈ ہیں، پرائیویٹ جو فیسز بھی افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، بزنس بنایا ہوا ہے، اتنی مہنگی بکس دے کے، اتنی مہنگی کاپیز دے کے، تو ان کو بھی یہی خیال نہیں آتا کہ ہم اپنے سلیبس کو چینج کریں۔ کچھ اسکولز میں ہیں کہ ان مائنر سا پریکٹیکل ورک کروا دیتے ہیں، کوڈنگ کوئی کروا دیتا ہے، کوئی اے آئی ٹولز کے بارے میں بتا دیتا ہے، لیکن جو ٹوٹلی جیسے سرحان نے چینج کر دیا نا کہ بکس کی جگہ لیپ ٹاپ رکھ دیا ہمارے آگے، تو وہ چیز کوئی کر رہا ہے سرحان کو، وہ بھی دیکھ کے ان سے موٹیویٹ ہو کے، ان سے انسپائر ہو کر۔ لیکن تو ہمارے جو بیسک جو ہے نا کہ جہاں پہ پاکستان کی ترقی کا ہونا ہے تو وہ ایجوکیشن کے تھرو ہی ہو سکتا ہے، اور ایجوکیشن ہماری جب اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوگی تو آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں۔ اور دوسرا انشاءاللہ یہ ریحان اسکول کے جو بچے کھڑے ہوں گے تو یہ شاید ہم یہ چیز نہ دیکھ سکیں گے، لیکن یہ فیوچر ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ یہ ایک پرابلم کو ضرور سولو کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑا تفصیل سے ایک پورے سینیریو، ایک فنومینا کے بارے میں بات کی۔ یقیناً پریکٹس اور ہینڈز آن ایکسپیرینس کی بڑی کمی ہے ہمارے ہر جگہ، تو یہ ہمارا ریحان اسکول کا، ریحان سسٹم کا پورا فوکس ہی اس پہ ہوتا ہے کہ خود بھی سیکھیں اور پھر جو خود سیکھا ہے اسے آگے سکھائیں۔ تو یقیناً انشاءاللہ ہمارا جو فیوچر ہے، مستقبل ہے، وہ بہت برائٹ ہے۔ تو آپ تھوڑا سا فیملی کے بارے میں، آپ کی فیملی کے بارے میں، فیملی لائف، روزمرہ کی زندگی کے بارے میں بات کر لیتے۔ تو آپ اپنی فیملی کو ایک اپنے لیے سپورٹ، ایک طاقت سمجھتی ہیں، تو آپ فیملی لائف اور جو ورک کا جو بیلنس ہے وہ کیسے ممکن ہوتا ہے، اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ اور یہ جو ابھی آپ کا پروفیشنل ایک سفر شروع ہوا ہے، تو آپ کی فیملی اس میں آپ کو سپورٹ کرتی ہے، یا ایک کامیاب ماں بننے کا جو آپ کا خواب ہے وہ سب سے اہم کیوں ہے؟ جی سر، آپ نے ایک سوال میں دو سوال کر لیے، تو پہلے سوال کی طرف سے یہی آتی ہوں کہ ورک لائف بیلنس کیسے ہو۔ تو سر یہ چیز ابھی آپ مجھے پہلے بتا رہے تھے جب آپ سے میں نے انٹرویو لیا کہ ترجیحات ہماری جو ہوتی ہیں وہ اس پہ ساری منحصر ہوتی ہیں۔
चीज़ें। तो मेरी तरजीहात में एआई नहीं है, मेरी तरजीहात में मेरा घर है, मेरा हस्बैंड है। तो उस हिसाब से मैं पहले अपने घर का काम देखती हूँ और फिर मेरी सेकंड प्रायोरिटी ये एआई एजुकेशन लर्न करना, रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी के टास्क करना, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ताकि मैं इजीली माइंडफुल और बैठूं कि मैं सारे काम मेरे घर के हुए हुए हैं और ये चीज़ क्यों है, इसके पीछे भी एक वजह है। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं, हमें हर चीज़ का खौफ होता है, हमें हर चीज़ का हिसाब देना होता है। चाहे वो हमें किसी दुकानदार से कोई चीज़ लेनी होती है तो उसके पूरा हिसाब देना होता है। अगर हम रोज़ाना नहीं उसको दे रहे, पूरे मंथली बाद हमने उसको चीज़, तो एक-एक चीज़ का हिसाब देना है। तो हमने भी एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, तो ये भी हमारे दिमाग में ज़रूर होनी चाहिए कि हमने उधर जाकर भी हिसाब देना है। तो मेरी प्रायोरिटीज़ में यही है कि मेरे हस्बैंड जो मेरे कल को अल्लाह मेरा पूछेगा कि हाँ ये इस वजह से ये क्यों जिम्मेदारी छोड़ी है, तो फिर क्या, तो इसलिए मेरी तरजीह में पहले मेरा घर है, फिर मेरे बाकी काम आते हैं। और सेकंड पे आपने कहा कि एक अच्छी मदर, ये तो बहुत सोसाइटी में प्रॉब्लम है। अ, आपके सामने भी फेस हुई होगी, लेकिन जो एजुकेटेड और अवेयर हैं वो इस चीज़ को बाखूबी समझते हैं कि पेरेंटिंग हम सब कर रहे होते हैं, लेकिन पेरेंटिंग का जो मतलब है वो हमें पता नहीं होता। पेरेंटिंग का मतलब क्या समझते हैं नॉर्मल सोसाइटी में कि बच्चों की देखभाल करना, अच्छे लिबास पहनाना, उनको अच्छा साफ सुथरा रखना। तो लेकिन पेरेंटिंग का ये मकसद, ये तो फ़राइज़ में आ जाता है, लेकिन पेरेंटिंग का अक्सर मतलब तरबियत करना बच्चे के अखलाकी इक़दार को देखना, उसके उठने बैठने रहन सहन के तरीके को देखना, उसकी लैंग्वेज को देखना, हर चीज़ तरबियत में आ जाती है। तो तरबियत हम बच्चे की कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे बात अक्सर पेरेंट्स भूल जाते हैं, स्पेशली यंग जो पेरेंट्स होते हैं, यंग जनरेशन्स के जो होते हैं पेरेंट्स, वो चीज़ भूल जाते हैं कि बच्चे की तरबियत नहीं ज़रूरी, बल्कि अपनी खुद की ज़रूरत होती है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे गैप है उस चीज़ में। तो अगर हम अपनी तरबियत करेंगे ना, तो वो बच्चा किसको कॉपी करता है, वो जो उसके सामने चीज़ हो रही होती है, ये नहीं कि वो अपनी माँ को कॉपी कर रहा होता है, हर किसी को वो कॉपी करता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पास रहता है उसकी माँ रहती है, उसके बाप रहते हैं, उसके दादा दादी, तो ये सब उनसे सीखता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी तरबियत करें, अपने अंदर अच्छी आदत अपनाएं, लाएं, बुक्स पढ़ें, बैठ के खाना खाएं, दस्तरखान में खाने के दौरान बोलें नहीं, खाने से पहले दुआ पढ़ें, खाने के बाद दुआ पढ़ें, दूध पीते वक्त दुआ पढ़ें, कपड़े पहनते वक्त। तो ये सब चीज़ें बच्चा ऑटोमेटिकली आपको देख के करेगा। बाकी सारे काम भी तो वो खुद करता है ना, कि बोलना तो नहीं हम सिखाते उसको कि हाँ ये बोलो, वो बोलो, ये वो हमसे सुनता है कि उसको बाबा कहना है, उसको मामा कहना है, उसको ये चीज़ है, खाना खाना है। तो वो सारी चीज़ें उसको खुद पता चलती। हम एक एक लफ्ज़ तो नहीं उसको पढ़ाते कि खाफ से खाना है, काफ से कैंची है, वो तो बाद में आके बुक से हम पढ़ाते हैं उसको। तो वो पे क्या होता है कि तब वो पढ़ते नहीं। लेकिन यही तो चीज़ है कि हमें अपनी तरबियत खुद करनी है, ऑटोमेटिकली आपके बच्चे की भी हो जाएगी। और उससे बड़ी बात ये कि हम जिस टाइम बच्चे को ज़रूरत होती है माँ बाप की, उस टाइम उसके पास मुयस्सर नहीं होते, उसके पास अवेलेबल नहीं होते। वो क्यों नहीं होते? वो इसलिए कि वो अपने करियर बनाने में मसरूफ़ होते हैं। अपना करियर, के बच्चों का चलो करियर बन जाएगा कल को, ये नहीं सोच रहे होते कि बच्चों का करियर बनना या नहीं बनना वो बात की बात है। उनका जो बचपन है वो उनके साथ नहीं गुजरा। वो बचपन जो उसमें जिसने उससे सीखना है, उसी भी उसकी जो बुनियाद है वो खड़ी होनी है। जब आपके घर की बुनियाद ही नहीं सही होगी, आप 10 मंजिल भी मकान उससे तमीर कर लेंगे तो वो कोई फायदा नहीं होगा, वो एक दिन गिर जाएगा, क्योंकि उसकी बुनियाद ही नहीं बनी। तो यहाँ पे बच्चे की जो बुनियाद है, उसके करियर के लिए उसके अंदर जो तरबियत की कमी रह गई है, वो हम वक्त गुजार देते हैं और वो हाथ से निकल जाता है। और जब पेरेंट्स अपने करियर में सेटल हो जाते हैं, वेल सेटल हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं उसके बाद, वो फिर अपने बच्चों को टाइम देते हैं। और फिर बच्चे क्या करते थे, वो उनको टाइम नहीं देते।
ये ऐसी चीज होती है, तो जिसकी वजह से फिर वो क्या आते हैं, वो इधर उधर के पेरेंट्स गिला करते हैं, ये तो मेरा बच्चा ऐसे करता है, मेरा बच्चा तो मोबाइल ही देखता रहता है, मेरा बच्चा ये करता रहता है। तो ये चीज थी कि पेरेंटिंग को मैंने इस तरह कि मैंने खुद को कैसे तब्दील करना है। और मैं अब अपनी बच्ची को के सामने इंटरव्यू कर रही हूँ, लैपटॉप पे कर रही हूँ। मैं अगर इसके अलावा टिकटॉक देखती तो वो भी टिकटॉक देख रही होती। तो अब इसी तरह फिर एआई भी मेरी पेरेंटिंग में आ गई कि मैंने उन पेरेंट्स को एआई चैनल्स, एआई एप्स, एआई टूल्स ऐसे इंट्रोड्यूस करवाऊं और ऐसे बताऊं कि वो अपने बच्चों को देखें, पेरेंट्स भी एजुकेट हों, जिनको नहीं पता कि एआई क्या होती है, उन पेरेंट्स को फिर एआई के बारे में बताऊं। तो ये इस तरह मेरा पेरेंटिंग वाले का भी कि पेरेंट्स एक अच्छी माँ कैसे बनना, ये मेरा मोटिव है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत शुक्रिया। आपने इतनी तफसील से, इतने ज़बरदस्त तरीके से पेरेंटिंग के तस्वुर को, क्या क्या उसमें मसाइल हैं और हमें बहुत सारी चीज़ों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, आपने एक ज़बरदस्त गुफ्तगू की। मैंने इसकी तरफ आना था बाद में, लेकिन अच्छा हुआ कि आपने इसे एड्रेस कर दिया यहीं पे। तो बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन ये इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ था आपकी गुफ्तगू में। तो एक एक थोड़ा सा मजे का एक सवाल कर लेता हूँ मैं, और फिर थोड़ा सा और पेरेंटिंग या दूसरी चीजों पे बात करेंगे। तो आपके पसंदीदा खाने कौन कौन से हैं? और चिकन, सेवर पुलाव या मटन, इनमें से कोई एक डिश जो आप रोज खा सकती हैं, या आप खुद कुकिंग अगर करती हैं तो सबसे मटर पसंदीदा पुलाव, डिश आपकी कौन सी है? मटर पुलाव मेरे हाथ के बने हुए मुझे मटर पुलाव बहुत पसंद है। अदरवाइज मुझे सेवर पुलाव बहुत पसंद है, चिकन भी पसंद है। आपको पता है कि जो चीज मेरे सामने आ जाए ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी मेरी वही फेवरेट चीज है, क्योंकि मैं उसको एंजॉय करके खाती हूँ। ऐसे लगता है जैसे बस यही है, तो वो फिर मजा आता है उस चीज को खाने में। जबरदस्त। अच्छा, अभी आपने ये एक पेरेंटिंग के ऊपर बात की, कामयाब वालिदैन के ऊपर बात की, कि सिर्फ बच्चों की जो ज़रूरियात पूरी करना है, हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि यही पेरेंटिंग है। और आप क्या समझती हैं कि तरबियत भी यकीनन कोई अहम है, या आज के दौर में जो वालिदैन हैं उनको कौन से बड़े बड़े जो चैलेंजेस हैं वो कौन से हैं? مثلا टेक्नोलॉजी और स्क्रीन टाइम अगर है तो वो बच्चों की तरबियत पे कैसे असर डालता है, या वालिदैन अगर कोई एथिकल वैल्यूज अगर बच्चों में पैदा करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं? अगर इस तरह इस पे कुछ रोशनी डालें। बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल है, चाहे वो पेरेंट कोशिश भी कर रहे हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल ना यूज़ करें, इस हवाले से वो कोशिश भी करते हैं कि वो खुद भी मोबाइल ना यूज़ करें। बहुत टफ है। अब देखिए, मैंने लैपटॉप यूज़ करना है, मोबाइल यूज़ करना है, मेरी बहुत मजबूरी है। अगर मैं नहीं ज और मेरी बेटी हर टाइम सोई तो नहीं रहेगी। तो इससे ये है कि जो रिसर्च में है ना कि 2 साल तक बच्चा जो है ना, 2 साल का बच्चे तक उसका स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए। अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि वो उसको इतना है कि मेरी बेटी को क्लिक करना आ गया। बेशक मैंने उसको आज तक एक पॉइंट भी नहीं लगा के दी, जो बच्चे माएँ पकड़ा देती है ना मोबाइल के काम कर लें और बच्चों को मोबाइल पकड़ा। माँ के बच्चे को भी मोबाइल मैंने देखा है कि 3 माह के बच्चे को भी पॉइंट लगा के सुना रही होती है, खुद हाथ में पकड़ा होता है बेशक। तो वो मैं नहीं चीज अच्छी समझती, पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छी वो लगती। और उससे पता है क्या, वो फिर आपको पता है कि जो चीज आपके अंदर जाएगी, फिर आप उसी उसी हिसाब से ही आपकी क्रिएटिव और उसी हिसाब से आपका माइंड ग्रो होगा। तो फिर क्या वो कार्टून देखेगी, अजीब अजीब सी अजीब अजीब से डायलॉग बोलेगी। आप कार्टून दिखाओ, और लेकिन एक लिमिट, एक ये है कि एक सर्च है जो एक हमारा जो ग्रोथ है, माइंड का ग्रोथ का डेवलपमेंट है, प्रोसेस है, उस हिसाब से देखे ना कि 7 साल तक बच्चे को कोई नहीं, 7 साल तक बच्चे की ऐसे खिदमत करनी है जैसे अल्लाह ना करे बच्चा हो, लेकिन कोई बीमार होता है ना, तो हम उसको प्यार से हर चीज से डील करते हैं, उसे प्यार से दवाई देते हैं, प्यार से बैठाते हैं, प्यार से हर चीज प्यार से करते हैं। तो बच्चे को ऐसे इज्जत दें कि जैसे वो कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई मेहमान है, कोई उसकी ऐसे रिस्पेक्ट करे 7 साल तक कि उस पे गुस्सा भी आए तो आपने नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि उसके अंदर जो स्ट्रेस का मैनेजमेंट होता है, हार्मोन्स होते हैं, वो डेवलप ही नहीं हुए होते। तो और ये हमारे इस्लाम से भी वाज़िह तौर पे के 7 साल तक उसको प्यार से कहो कि वो नमाज पढ़ ले।
प्यार से, और 10 साल तक उसे थोड़ा सा डांट डपट कर या कुछ भी इस तरह करके। तो इससे यही वाज़ेह है ना कि 7 साल तक बच्चे को कुछ नहीं कहना, प्यार से कहना है, हर चीज़ प्यार से कहनी है। जब नमाज प्यार से कहा है तो बाकी तो हर चीज़ प्यार से कहनी है। नमाज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है जो पढ़नी ज़रूरी है। तो नमाज भी ऑटोमेटिकली बच्चा तब पढ़ता है जब पेरेंट्स को वो देखता है। वो आपने कभी नोट किया होगा, आपके बच्चे कभी आपके पीछे जाएंगे, जी बाबा आज मैंने भी नमाज पढ़ने जाना है, जी बाबा मैंने भी आज यहाँ पे नमाज पढ़नी। तो वो ये चीज़ ऑटोमेटिकली होती है और आपको देख के कितनी खुशी होती है। तो वो कैसे होती है, क्योंकि वो आपको 1 साल से पहले दिन से ही वो देख रहा है कि जब कोई आवाज़ आती है तो वो फौरन मेरे बाबा नमाज पढ़ने चले जाते हैं। वो सब कॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं चीजें। अब रात को सोने से पहले भी कहा जाता है कि हमें अच्छी बातें करके, अच्छा सा मूड बना के और अच्छी से अल्फाज मुंह से कह के सोना चाहिए। अपने बच्चे के साथ ऐसी फन एक्टिविटी करके सोना चाहिए। जी आज हम गेम खेलेंगे, देखते हैं कौन अच्छा खेलता है, कौन सबसे अच्छा है। तो आप उस दौरान क्या करेंगे, अपने अपने बच्चे को विन करवाएंगे और वो बच्चा क्या कहेगा, यस मैं तो सारी चीजें कर सकता हूँ। तो क्या मैसेज आएगा, जी वो वाकई सब कुछ कर सकता है। तो वो क्या होगा, वो रात को जब ये चीज एक्टिविटी करके सोएगा उसके सब कॉन्शियस में वो चीज रहेगी और एक पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव नहीं आएगी कि हाँ मैं ये तो कर ही नहीं सकता था, ये तो ऐसे हो गया। बल्कि वो ये होगा कि जी मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो वो हर चीज कर जाता है फिर। तो इसीलिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है तरबियत में कि आपने खुद, और इसके बारे में हमें सीखना पड़ता है पहले तो। क्योंकि ये क्यों है, अब ये सारी चीजें मोबाइल के आने की वजह से ये सारी चीजें हैं, हमें तरबियत बहुत पीछे रह गई है। पहले आपके पेरेंट्स ने आपकी बहुत अच्छी तरबियत की थी, उनको तब इतनी मुश्किलात नहीं आती थी क्योंकि उनके पास मोबाइल नहीं था, आपने भी नहीं देखा, तो वो बहुत अच्छे से डील कर रहे थे। मैं खुद हैरान होती हूँ कि एक माँ 5-6 बच्चे कैसे एट अ टाइम 1 साल के गैप से वो पाल लेती है। वो बहुत टफ नहीं, अब के दौर में बहुत टफ लगता है। हालांकि तब इतनी सहूलतें भी नहीं थी और इतनी सहूलतें होने के बावजूद भी टफ लगता है। तो मैं इस चीज पे बहुत हैरान होती हूँ। तो सिर्फ एक चीज की ये भी समझ आती है कि हमें सब्र नहीं है, हम यंग पेरेंट्स में हम बहुत जल्दी प्रेशराइज हो जाते हैं। अभी मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं भी अभी इस चीज पे जैसे तो मैं कोशिश होती है कि मैं इसको डांटू ना, लेकिन फिर भी वो गुस्सा आ जाता है। तो मैं बहुत फिर हो जाती हूँ कि नहीं डांटना, अपने सोच फौरन ये सोचती हूँ कि नहीं ये नहीं डांटना अच्छा नहीं है। तो पहले वाले पेरेंट्स इतने सब्र वाले होते थे और उनके बच्चे भी उस तरह ही चलते थे जैसे वो काम करते थे, मेहनत करते थे। किसान का बेटा किसान, जब वो मेहनत अपने बाप को करते थे तो वो भी वैसे ही मजबूत बाजुओं वाला बनता था। तो आज के जैसे हम पेरेंट्स खुद जैसा खाना खाएंगे बच्चे भी वैसा खाएंगे, जैसी खुद हमारी जिसामत होगी बच्चे की भी वैसी होगी। तो ये चीज पे कि हमने खुद पे गौर करना है, ना कि इसके बजाय कि बच्चे को वो देखना। और 7 साल के बाद अपने बच्चे को ऐसे लेके चलें जी, 7 से 15 साल तक, और उसका दोस्त बन के रहें कि उसको अच्छे के बारे में भी बताएं, बुरी बात भी बताएं, अच्छी जगह पे भी लेके जाएं, बुरी जगह पे भी उनको बताएं कि यहाँ नहीं जाना। तो ये सारी चीजें कि दोस्तों की तरह चलें, एंजॉयमेंट करें उनके साथ। और 15 साल के बाद ऐसे कि आप उनके मुताबिक चलें, पहले तो आप उनका ख्याल बहुत रख रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारा प्रोसेस है, ये सारी रिसर्च है, और इस्लाम में भी सारी चीजें अच्छी से वाज़िया की गई हैं। तो आई होप कि हमें इस पे बस काम करने की जरूरत है, और जो अब के दौर में बहुत मुश्किल है। सही कह रही हैं, काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। और अब आपकी गुफ्तगू सुन के मुझे आइडिया हो रहा है कि माशाल्लाह आपने जो पेरेंटिंग वाली लगाया है उसके लिए आपने अपने आप को कितनी उस पर रिसर्च आपकी है। तो आपने वालिदैन और बच्चों के दरमियान जो कम्युनिकेशन है उसको कैसे बेहतर किया जाए इस पे बात की। और आपका ये कहना था कि ना तो बहुत ज़्यादा सख्त हो हम, ना बहुत ज़्यादा नरम हो। तो मेरा ख्याल है एक बैलेंस तरीके से अगर चले तो बच्चों के अंदर खुद एतमादी बढ़ाई जा सकती है। बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी नहीं करनी चाहिए, या थोड़ा सा इसमें भी बैलेंस हो। तो यकीनन ये सारी बड़ी अच्छी बातें आपने की, बस टाइम भी कम है। तो मैं आखिर में चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर आप इस पे भी एक बात कर ले
کہ آپ نے شروع میں ویسے اس پہ تھوڑا سا اس کا ہنٹ دیا بھی تھا کہ والدین کو خود بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہوگا. ہم بچوں کو تو صحیح کرنا چاہتے ہیں لیکن خود ہم صحیح نہیں ہونا چاہتے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو والدین ہیں وہ بھی انہیں بھی سیکھتے رہنا چاہیے نئی ٹیکنالوجی یا جو نئے جو آئیڈیاز ہیں تربیت کے, تو اس بارے میں کوئی بات کریں, اور آخر میں پھر ایک چھوٹا سا ریپڈ فائر ہوگا اور پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کریں. جی شیور سر. سر اس کا اچھے سے واضح یہی ہے کہ ریحان اسکول نے یہ موٹیو بہت اچھا لیا ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں, پیرنٹس کو بھی گائیڈ کرنا چاہتے ہیں AI ایجوکیشن کا. تو یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے اور اسی سے ہی ہمیں پتہ چلا. اور بعض دیکھیں گے نا کہ ماں باپ اکثر شکوے کرتے ہیں کہ بچہ تو سارا دن موبائل پہ لگا رہتا ہے اور ہمیں تو پتہ نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ میں پڑھائی کر رہا ہوں, میں تو بک دیکھ رہا ہوں, ساری رات وہ پڑھتا رہتا ہے. تو وہ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں شکوے ہوتے ہیں, یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ ان کو اویئرنیس نہیں ہے, ان کو موبائل یوز کرنا نہیں آتا, ان کو واٹس ایپ یوز کرنا نہیں آتا, ایون ان کو فیس بک نہیں پتا کہ کیسے, موبائل کا پاسورڈ نہیں ان کو اوپن کرنا آتا. تو کیا یہ ساری چیزیں صرف اسی لیے ہیں کہ وہ اویئرنیس نہیں ہے, ان کو AI کی اویئرنیس نہیں ہے. تو اس لیے یہ ہمیں چاہیے کہ پیرنٹس بھی اویئر ہوں ایجوکیشن سے, اور یہ انیشیٹو جو سر ریحان نے دیا ہے بہت اچھا لیا ہے. اور آج تک یہ پوری دنیا میں کہیں بھی یہ چیز نہیں تھی کہ والدین کے ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ ساتھ والدین بھی پڑھیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے, وہ شکوے ماں باپ کے تھے نا وہ دور ہو جائیں گے. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کو جب ان چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بہت کامن ہیں, بہت عام ہیں, ان کا پتہ نہیں ہوتا تو وہ چیزوں کو مینیج نہیں کر پاتے, اور پھر وہ بعض اوقات بہت ساری جگہوں پہ ایک ہائپر بڑے ہو رہے ہوتے مسائل ہیں. بن جاتے ہیں. جی جی. تو ایک بس چھوٹا سا ایک ریپڈ فائر ایک سیشن کر لیتے ہیں. میں کوئی 2 4 5 کوشچن آپ سے پوچھوں گا, آپ نے جلدی جلدی ان کے جوابات دینے ہوں گے. تو اور سر کچھ 2 آپشن میں آپ کو دیتا جاتا ہوں, آپ اس میں سے ایک جو آپ چنتی ہیں زیادہ سوچے بغیر. تو آپ بتائیں کہ سخت والدین یا نرم والدین, یا اگر میں نرم والے. صحیح. اچھا, بکس یا ہینڈز آن ایکسپیرئنس؟ ہینڈز آن ایکسپیرئنس. اچھا, آپ صبح کی چائے یا رات کی کافی؟ صبح کی چائے. بچوں کے لیے اسمارٹ فون ضروری ہے یا نقصان دہ؟ ضروری ہے. اچھا, ایک اور چھوٹا سا سوال کہ اگر آپ کو ایک دن کے لیے سپر پاور مل جائے تو آپ والدین کی تربیت میں یا پیرنٹنگ کے لیے کیا کرنا چاہیں گے؟ ان کے لیے یہی ہوگا کہ وہ انرجی اپنے اندر اسٹیمنا برداشت کریں بچوں کی حرکتیں, بچوں کی شرارتوں کو فیس کرنے کے لیے, اور وہ سارے کام اچھے سے انرجی سے فلی موٹیویٹڈ ہو کے یہ کام کرے. تو سپر پاور مجھے اس چیز سے ہی پتہ ملتی ہے جب ہم یوگا کر لیں, میں تو بہت فریش ہو جاتی ہوں. زبردست. تو یہ یوگا کی بھی آپ نے بات کی, اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے کوئی ایک آدھا سیشن بھی آپ کا دیکھا ہے یوگا کا, اگر میں غلط نہیں ہوں تو. جی جی جی, یوگا چیلنج ملا تھا ہمیں, سر منوج یوگا کرواتے تھے تو وہ اس میں بھی میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو یوگا کا کیونکہ ایک ماں ہوتی ہے, ایک بیوی بھی ہوتی ہے, اور ایک ماں بھی ہوتی ہے, اور اوپر سے ایک بہو بھی ہوتی ہے, ایک انسان بھی ہوتی ہے جو ہر چیز کو دیکھنا آتا ہے. تو وہ اس حساب سے بہت پریشر ہوتا ہے, تو جس پہ مینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. جب میں نے یوگا شروع کی ریحان اسکول میں آ کے تو وہ چیز تھوڑی سی کم ہوئی ہے, ختم نہیں, کم ہوئی ہے تھوڑی سی. تو وہ اس طرح پھر مجھے بہت اچھا لگا. تو میں نے پھر اس طرح کوشش تو ہوتی ہے پھر روزانہ ہی کریں, جیسے ہی تھکاوٹ فیل ہو تو کر لے. تو اللہ کا شکر ہے بہت اچھا امپیکٹ ہے اس کا لائف میں. تو میں اس لیے دوسروں کو بھی ضرور بتاتی ہوں اس چیز میں. چلیں, اسی کے ساتھ اس میں والدین کے لیے بھی خاص طور پہ ایک بہت کچھ تھا سیکھنے کے لیے, اور ایک طرح سے آپ کی طرف سے میں نے ایک سوال کرنا تھا آپ سے کہ والدین کو کوئی نصیحت کریں تو وہ بھی ہوگی. تو ہنا انعام صاحبہ, آپ کے جو جوابات تھے وہ واقعی بہت انفارمیٹیو تھے, مجھے بڑا امپریس کیا انہوں نے. اور ہم جو ہے ہم نے بچوں کی تربیت کے اوپر بات کی, والدین کو کیا چیلنجز ہیں, کس طریقے سے وہ ماڈرن جو تربیت کے ایک طریقے ہیں ان کے اوپر وہ جا سکتے ہیں. تو جی ناظرین, ہنا انعام صاحبہ کا کہنا تھا کہ اچھے والدین وہ ہیں جو نہ صرف بچوں کو سکھاتے ہیں بلکہ خود بھی
सीखते रहते हैं। तो मैं अगर इसको वाइंड अप करने से पहले कोई थोड़ा सा आपका फीडबैक ले लूँ अपने इस जो द पर्सपेक्टिव सीरीज अपनी पॉडकास्ट है इसके बारे में। सिर्फ फीडबैक एक ही लाइन में कि जब गेस्ट को तभी आप कैसे अच्छे जवाब पूछ सकेंगे जब आपके अच्छे सवाल होंगे, तो आपके अच्छे सवाल पे ही ये सारी चीजें थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तो अपने वक्त दिया। तो नाजरीन, आपको आज का इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, और अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की मज़ीद दिलचस्प शख्सियात को अपने इंटरव्यू के लिए बुलाएं तो अपनी तजावीज़ दें। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती इंटरव्यूज़ मिलते रहें। द पर्सपेक्टिव सीरीज़ देखते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। अल्लाह हाफिज़।